Kani gadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pule do Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentag step. Ka sorkar pedang ka lepen benai ya ka jing pendunai ka khajna jong ka petrol bat ka diesel. Ka skol ba North Eastern Hill University ka lepen long ya ka jingelang penkup kerdan ka arpu nyau nen kesngi. Bat menteri korbarri ke sorkar pedang ulong ba ke sorkar ka kuak banwan ra ya ka than telam mingi ka basyong sok. Ka kubor ka babnya. Ka sorkar pedang nen kesngi kala pendunai ka khajna Central Excise Duty ya ka petrol da pratengka shilitar bat ya ka diesel da hendru tengka shilitar. Ya ka ni lapen benar da ke menteri ke tenat pratengka ke sorkar pedang ka Nirmala Sitharaman. Kala kentu ya bro ke sorkar jela kamtam kitu ki jela ke bampat shimla penduna hau nai weng ha ka snem ke balalet bagi dai ban penduna dor ya ka petrol bat ka diesel kerang banyarap ya kipat ba. Ha Meghalaya henin kesngi lepen long ya ke jingelang penkup kerdan ke baar punyo jong ke skol ba North Eastern Hill University ha ke kut jong ngene ke skol ba. U menteri kena nanong biang u menteri ke sorkar preng u bakmi ke terar puli putih u Dharmendra Pradhan ulalong kongsan. Kad ba u menteri rang ba ke jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma ulalong usembot kongsan. Ya kumba khatsan hajar kendai spa san pusan teli degree laai henin gesngi. Haga jingkren jung Dharmendra Pradhan ulaong bagi kena pulie kidai ban senyang kelas ke emlang salang bat ula kentu yaki bakin long kinong taukam. Ulaong ru baka National Education Policy kan wanra yaki jingkela ke babah ke pulie putih. Bat kantai ya kajat benriau ke bakam klan. Hadian pad Dharmendra Pradhan ule kendo ya menteri rang ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma bat menteri ke tenat puli putih ke jela Meghalaya uba la kemen rembui ban kemi ke puli putih bat kiwe kimat ha ke jela. Katenat Animal Husbandry and Veterinary ke jela Meghalaya kalarai ban pensange aswashipor ke jing trekam jong ke checkpost ya ki jingri ha umling ha ke distrik Ribhoi. Hadian baka National Highway Authority of India kala kerpat ya katenat baka dai ban pan jing bit shwa ban bo ya ke ne ke check gate. U menteri bakmi ke ne katenat ubasan bor sulai ulong ba an pensange aswa hadu ban dio jing bit. Ulong baka tenat haba kan seburu kan dabo ya kijingdan kam bakongsan kom ki doktor ki kor CCTV bat kiwe kilat. Ulong ba anle da ka bateng ki bon ra bean ya ki jingri. Ka office ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ke Lepentip baka tenat road transport bat highways ke sorkar preng ke leple ke skim ban ai kusnam Good Samaritan ya kito ki bala ban plat im ya ki bangat ki jingja accident kali ki bejur ki bala ai jing yarap bat ki bapen kit ki syaki jaka sumar. Ya kani ke skim la sedang ban pendunai ki jingja accident ki surok bat ban penslur ki patba ban mi syakmar ban ai jing yarap ya ki bangat ki jingja accident kali. Ya kinu ke badai hok ban yo ekane ke khusnam on kemi da ke district level appraisal committee. Kane ko kubor ka wan shapi na All India Radio Shillong. U menteri ke tenat korbarri ke sorkar preng Amit Shah ulaong ba ke sorkar ketemu banwan ra ke than telam mingi kabalat ni kijingya kaja ke basyong sok kabalat ni ki kamle ano bat kijingkeng atiar. U Amit Shah ulong ya kane habakran ko mukongsan na kajing rakhia dapsan phosnam ka Ramkrishna Mission School ha Narottam Nagar ha ka district Tirap ha ka jela Arunachal Pradesh nen gasngi. Ulong bagatan telam mingi kalama jing ela bonsnam nre ulong pat banado kasnam arajar khatsau ka sorkar klele ban weng ya kawai kajing hadien kawai pat. Ulong bagatnat korbari kalapan kre ekrukom trekam badan lai benta na ka benta katan telam mingi. Kawai kedai ban penek bat kentiu kalariti kathan, kebaar kedai ban penyo akarensan na gabenta kisamla, ban yakun bat kiwei kiri jong keperthai, bat kabalai kedai ban penlong ya gijela kathan shtelam mingi kiwei ni kebalaya chaprang tam hagari. Ka jing ai tika COVID-19 he India kalakot kombasis pak kendai puar klor kat arlak teligi dos. Ki kubor na katanat kakot kakya ke tho batang henin gesngiru la ai tika ya kumbakat sanlak lai puar hajar ngut kibriu. Ka jingdan ki bakot na kene jingpang he India menta kalong kendai pupra point nyausan nak sispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya iwe ibriu leo thamai ke jingpang COVID-19 nen gesngi. Badai satang ini iwe ibedang doni unu kenyang jingpang.
Om Shimladan Baklat na ke Jingpang Henin Kesngi. Uwei ni gibriau baju penne ya ki klau bat ki jingdon jong kamariang naga jela Meghalaya uba tambor lengdo. Henin kesngi ulayo eko kusnam Wetland Champions Award naga benta ban itu eki jingno senyang jong ban penne ya ki pung bat ki ki jingdon kamariang. Uba tambor lengdo ude uwei na pedeng ki khat arngot balayo eko kusnam na Menteri Ketenat Environment ke Sorkar Preng ubu Penda Yadav ha ke jingalang ke Balalong ha Chennai. Uba tambor lengdo udai unong seng jong kesenjok kahima arliang wa omyam mauplang welfare society bat ulapan pau ya kejing kemen banyo ekene kejing itu. Ulong bakalong kakabu ke bakrau banyo jing itu na ke Wetland Champions. La ban kedau hang ni ba uba tambor lengdo ula persyang banyada ya kumba khandai hajar arspa sanpau hektar ki jaga klau. Ula ai jingerap ban pen KM ya 1,000 hektar ki klau bat ula pen ki ya nyopsau tli ki shnong habar okwe ke jela ba kinele ban pen ne ya ki klau bat ki jingdon jong kamariang. Hadian bula shimti kum Director General Bathamai jong ki pulet ke jela Meghalaya ULR Bishnoi ule kendo ya Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ha ke ying sa jong henin kesngi. ULR Bishnoi ulong bule kendo yo Menteri Rangba ke jela bat ule keren halor ki babon kimat ki bayahap bat ke jela. Ulong ru ba katnat pulet ke jela Meghalaya kan trei da ka jingshit ram ke Bathamai na ke benta ban penyo ya ke jela ke basyong sngan bat ke basyong so. Henin kesni sa saungut ki beriau ke laklat na ke jingshleo ma ke jela Asam bat dagini. Kajingdon ki baklat baro na kajing shlayo makajela kalong kat prangut. Layu thu ekane dagi kubor na ka Assam State Disaster Management Authority. Laipu artli ki distrik Assam kila syakta ha kajing shlayo bakan thop ya hendriu tuli ba syakta ha kajing tua kendo. Kawa Brahmaputra kala kiau halor udak kajing ma ha ni Matighat ha Jorhat ha Kopili ka bahan nagaun bat hadisang ka bahasep sagar. Ka nagaw kadai ka ba syakta jur'e ha ka ba arspa arpun riu teligisnong kila syakta ha ka jingshlay Ha Manipur Menteri Rangba ka jela UN Biren Singh nin gesngi ule alami ka jela ha ka jingrake ya kasngi persya kamle no ne ka Anti-Terrorism Day ha ka kut jong ka 1st Battalion ka Manipur Rifles. Menteri Rangba ule alam ha ka jingshim smai banele persya ki kamle no. Menteri Rangba ulong ba larake ke negasngi man kasnem man kenmau ya ka jingsha apnyap Menteri Rangba barem kari Rajiv Gandhi ha Sri Perambur ha ka jela Tamil Nadu Lifeway snem menshwa. Ulong ba ha kini kisan snem ki blalet ka jinglong jingman ha Manipur kelanang kambha namar ka jingitrelang kibor pahara boper. Ulat ke jela Sikkim Gangga Prasad nin kesngi ula play ke National Workshop halor ka Sowa Rikpa ha Manan Kendra ha Gangtok ha ka jingdon rengkat Menteri ka Sorkar Preng jong Ketenat Ayush Sarbananda Sonowal Menteri Rangba ke jela UPS Tamang bat Menteri kena Ketenat Ayush Dr. Mahendra Bhai Munjapara. Ka Sowa Rikpa kadai ka wei ni girukom Sumar Tenrai bala rim tamah kepertai bajule bah kithan jong kilom makasang. Ulat ulero ke Sorkar Pedeng ke balapan paunam bat kentil ya karukom Sumar Tenrai jong keri India. Hashwa ban penkot ke kubor ke step sa sisien kimat bakongsan. Ke Sorkar Pedeng ke lependunai ke khajna jong ke petrol bat ke diesel. Ke Sekolah North Eastern Hill University ke lepenlong ya ke jingelang penkup kerdan ke ba arpuh nyoh nin kesngi. Bat Menteri Korbari ke Sorkar Preng ulong ba ke Sorkar ke kwa banwanra ekathan stelam ingi ke basyong so. Bat katto ko kubor ke lakot ekane ke step ke balawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Ngipen ken mawi pi kinong ngap ba ke por prabaje ngine so ba ke Delhi Station na ke benta ke kubor ke ktin Hindi ke banbot ke kubor ke ktin Pareng ha ke por prashteng. Ngipen ken maru ipi kinong ngap ba ke por kendai baje na ke station penyo ke kubor na ke tan stelam ingi ha ke ktin Pareng. Ke por menta ke ladap Praduna San Minute.